Pemirsa, restoran bawah laut pertama di Indonesia memberikan hiburan spesial pada perayaan Natal kali ini. Santa Claus memberikan makan bagi ribuan ikan yang ada di akuarium raksasa itu. Kehadiran Santa Claus paling dinanti saat perayaan Natal, terutama oleh anak-anak. Pada perayaan Natal kali ini, Santa Claus tidak terbang, melainkan menyelam hingga ke dasar akuarium untuk memberi makan ribuan ikan. Ditemani rekannya, kurcaci elf, Santa Claus dikelilingi ribuan ikan yang silih berganti berebut makanan. Anak menghibur orang-orang, dan di sini kita analogikan sebagai kita menghibur para tamu begitu. Maka kita mencoba memakai kostumnya Santa, dan kita di diving kita pada hari ini kita turun sebagai Santa gitu. Kita di sini kan tidak bisa berbagi dengan pengunjung secara langsung. Kita berbagi dengan ikan-ikan yang sudah ada di sini sebelumnya gitu. Atraksi ini berlangsung selama 1 jam di salah satu restoran Nusa Dua Bali. Selain atraksi unik Santa Claus, pengunjung juga dibuat terkesan dengan dekorasi pohon Natal setinggi puluhan meter yang tersusun dari ratusan daun lontar dipadukan dengan anyaman berbentuk tamiang. Pemilihan daun lontar menjadi simbol akulturasi budaya, kerukunan, serta tingginya toleransi antar umat beragama di Pulau Bali. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, warga asal Toraja pada Natal kali ini berbagi kasih dengan masyarakat pedalaman lewat aksi Santa Claus Grebek Kampung. Dengan berkeliling kampung, Santa Claus membagikan kado Natal di pelosok. Beginilah medan ekstrim yang berada di Kampung Parodo, Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Bahkan untuk membagikan kado Natal, Santa Claus rela mendorong mobil dan menerjang lumpur agar kado Natalnya segera dibagikan. Aksi Santa Claus Grebek Kampung ini menghampiri anak-anak di pedalaman Toraja Utara dengan membagikan kado Natal berupa paket snack, cemilan, dan kue Natal. Kehadiran kita di pelosok Toraja itu karena anak-anak di pedalaman sangat butuh dan menginginkan hadiah atau kado Natal. Makanya kami dari tim AAT bergerak dalam aksi Santa Grebek Kampung. Aksi Santa Claus Grebek Kampung kali ini juga bukan hanya memberikan kado Natal ke anak-anak, tapi juga membangun rumah ibadah, yakni gereja, kepada masyarakat di pedalaman yang membutuhkan. 30 hingga 40 kecamatan yang ada di Toraja, Sulawesi Selatan menjadi target aksi Santa Claus Grebek Kampung, di mana telah ada 17 kecamatan sejak awal Desember 2021 yang sudah didatangi untuk berbagi kado Natal. Dari Toraja Utara, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Ya, kita beralih ke mancanegara. Pemirsa, meskipun pemerintah Jerman telah mengeluarkan peringatan tentang penyebaran COVID-19, pusat perbelanjaan tetap dipenuhi warga untuk belanja Natal. Warga kota Berlin berbondong-bondong pergi ke pusat-pusat perbelanjaan di menit-menit terakhir jelang perayaan Natal untuk mencari kado dan pastinya untuk menyalakan semangat Natal di tengah-tengah pandemi. Di kawasan Kudam yang terkenal di Berlin, beberapa warga berbincang untuk berbagi perasaan dan pengalaman mereka. Ja, es ist zwar mühsam mit der Kontrolle, die aber wichtig ist, finde ich, ne? Aber doch ein bisschen bummeln gehen, weil meine Mutter ist jetzt zu Weihnachten zu Besuch, kommt aus einem kleinen Ort und dann ist Berlin natürlich eine Attraktion. Ada antrian di luar banyak toko dengan kode QR kesehatan yang harus dipindai oleh staf sebelum masuk. Namun terlepas dari langkah-langkah yang dinilai membosankan oleh para warga ini, apalagi di bawah suhu yang dingin, banyak yang mengatakan mereka senang memasuki suasana liburan dengan toko-toko yang dihias dengan indah. Aber es ist halt ganz schön, die Weihnachtsstimmung auch so ein bisschen mitzubekommen. Die Geschäfte sind schön geschmückt. Und ja, es ist eigentlich schade, dass wir nicht mehr die Geschäfte mehr nutzen. Aber es ist halt die Situation ist sehr angespannt. Und deswegen sind wir leider auch diejenigen, die nicht so oft einkaufen gehen. Aber heute genießen wir es. Jerman belum lama ini memberlakukan lockdown yang ketat, seperti yang terlihat di negara tetangga Belanda. Jerman meningkatkan pembatasan kontak, menutup klub malam, dan melarang penonton hadir di acara-acara massal di sebagian besar wilayah setelah Natal. Es
Also ich würde sagen, ich hatte überhaupt kein Gefühl von Weihnachten bis zum heute. Fast bis zum heute. Aber das habe ich entschlossen, das muss ich für mich selbst machen. Ein bisschen was diesem Gefühl schenken. Das Jahr war schwierig und das ist ungeschäftlich und das, wir wissen, dass alles auf uns kommt. Aber das hängt an uns. Pada hari Kamis, Menteri Kesehatan Jerman Karl Lauterbach mengatakan kepada media setempat, sejauh ini Jerman belum melihat gelombang infeksi baru yang besar dan cepat dari varian Omikron. Namun pemerintah tetap memperingatkan kondisi ini akan berubah sekitar tahun baru dan pada minggu pertama Januari. Pemerintah mendesak warga untuk membatasi kontak selama masa liburan dan untuk mendapatkan vaksinasi, termasuk dengan suntikan booster jika mereka sudah mendapatkan dosis awal. Ein besonderer Wunsch wäre, wirklich wieder Familien zusammenzuführen, ohne dass man sich vorher groß Gedanken machen muss, ob man sie sehen darf, ob geimpft ist oder nicht. Und einfach Gesundheit für alle und dass die Welt wieder ganz normal wird. Angka resmi menunjukkan 70,7% populasi Jerman telah menerima vaksin putaran pertama, sementara 35% telah mendapatkan suntikan booster. Pemirsa, Christmas caroling, tradisi berkeliling menyanyikan lagu-lagu Natal dari rumah ke rumah dimulai dari benua Eropa sejak berabad-abad lalu. Tradisi ini di Amerika Serikat mulai berkurang, namun ada komunitas di Centerville, Virginia yang rutin melakukannya setiap tahun dengan semangat keberagaman dan juga kebersamaan. Keluarga Dewa dan Kate Hopkins Dirga memulai tradisi caroling ketika pindah ke lingkungan baru mereka di kota Centerville, Virginia pada tahun 2016. Bagi Kate, seorang guru SMU, tradisi ini mengingatkan akan masa kecilnya. So when I was growing up in our neighborhood, I have a lot of good memories of our entire neighborhood getting together to go Christmas caroling. And there was one family that would always host an after party with cookies and hot cocoa. And I'm sure the adults had something else, but the kids would really enjoy the treats after caroling. Kebersamaan berkumpul ini juga mengingatkan Dewa yang besar di Indonesia meski dengan agama dan budaya yang berbeda. Saya itu kan bukan orang Kristen ya, saya orang Hindu. Jadi dalam hal ini kita antusias saja merayakan Christmas sebagai bentuk dukungan gitu loh. Karena istri dan keluarga juga semua kan Kristen ya. Jadi kita mendukung aja gitu loh, berpartisipasi. Hari raya dan kerinduan akan kebersamaan dan rasa kekeluargaan membuat Kate dan Dewa bertekad melakukannya bersama para tetangga mereka, termasuk Jill dan Josh Pauline. Sure, it's so much fun. We have great neighbors and it's just been like a fun experience for all of us to get together and spread Christmas cheer. Just a great way for neighbors to get together and have a good time. Tidak ada syarat dan persiapan khusus bagi komunitas untuk bergabung menyanyikan lagu-lagu Natal. I think we all come here not to be the best singers. We're excited to come together and sing off key or on key and just to spread joy to the season, to our neighborhood. Caroling di lingkungan Kate tidak hanya diikuti oleh orang dewasa, namun juga anak-anak yang tumbuh dan bermain bersama sejak kecil hingga beranjak remaja. Tommy dan Elizabeth sejak kecil ikut serta meramaikan caroling. I usually go out and at least walk, and then after that I'm kind of just hanging out with my friends the whole time. I think we all love it. It's part of our Christmas traditions as a neighborhood. Caroling dimulai ketika matahari sudah tenggelam di tengah cuaca yang cukup bersahabat pada musim dingin. Tahun ini Kate menyiapkan lagu secukupnya untuk dinyanyikan bersama. The first year we had a packet. And that did not work out well because nobody could find the right song in the packet. So we tried to narrow it down. So this year I just picked 10 songs that we really like. Some are secular and some are a little bit more religious, like Silent Night, The First Noel. Peserta mengetuk pintu-pintu rumah tetangga yang dengan sukacita mendengarkan lagu-lagu Natal. I wish everyone a happy holidays and health and peace. Happiness and peace. We so enjoyed the caroling. It was just beautiful. The children were wonderful. Thank you so much. Stroll the ancient Yuletide carol. Oh, la, la,
Lingkungan yang gelap dan cuaca yang dingin tidak menghalangi Kate dan komunitasnya berbagi kebahagiaan bertetangga serta semangat menyambut Natal. Pesta usai caroling dengan hidangan favorit masing-masing keluarga serta minuman penghangatnya pun siap dimulai. Dari Centerville, Virginia, Made Yoni, Nia Iman Santoso, VOA. Ya, sementara itu pemirsa, didorong tersedianya vaksin COVID-19, tahun ini semakin banyak warga Amerika Serikat yang menikmati Holiday Lights, pameran lampu musim liburan Natal dan akhir tahun. Salah satunya adalah Holiday Road Leesburg di Virginia. Pengunjung bisa menyaksikan meriahnya jutaan lampu hias dalam 25 tema multiagama dan budaya. Holiday Road di Leesburg, Virginia merupakan jalan menuju negeri dongeng. You are walking through snow, you are walking through a forest of Christmas trees, and you are down looking at, it's Kwanzaa displays, nativity scenes. I mean, there's just a retro Christmas, and then you see like the sea of light on our mansion, and just it's a tunnel that you go through, and it's just spectacular. Holiday Road terbentang sepanjang sekitar 1 kilometer. Dengan harga tiket $30 per orang, pengunjung disuguhi suasana baru setiap beberapa langkah. We have about 25 different scenes as you walk around the trail with their own music and different lights and themes and everything like that. And it's really just a family. It's all religions. It's for everyone. It's for families with young children. It's for date night. It's for just groups of friends who want to come and have a really fun evening. Ada juga kota miniatur. It's beautiful. We really loved the lights when we walked in and seeing the little houses that look like they're her size, but it's very pretty. Bagi banyak warga Amerika, berjalan-jalan menikmati pemandangan lampu Natal merupakan tradisi keluarga. We always go see Christmas lights because my dad put up Christmas lights when I was a kid, and I live far away from home now, and so we always go somewhere, and this was a new thing that popped up this year, and I was like, why don't we try it? Holiday Road di Leesburg berjarak 1 jam perjalanan dari Washington DC. Persiapannya dilakukan sejak musim panas, tapi pertunjukannya hanya dibuka selama 2 minggu. I think we have about 10 generators on property that are all pumping out power to all the different places around the show. Oh, wow. So yeah, and they run all the time, like just keeping all the lights on. Sejumlah kota juga menghidupkan kembali tradisi lampu Natal luar ruangan yang dianggap cukup aman di masa pandemi. Dari Leesburg, Virginia, tim VOA. Pemirsa, kami masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.